नमस्कार आपण समस्त को बाणी स्टोरी चैनल रे अनेक अनेक स्वागत। आज स्टोरीटी को सुनिबा पई कान रे इयरफोन देकी एंजॉय करंतु। ब्राह्मणी नदी कूल उपस्थित राजमहल रे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट रो काम चालू थाए। मु मीरा रमेश आउ आमर सार महापात्र बाबू को सेठारे 17 दिन पई रिपोर्टिंग काम रे पठागला। रानी महल निकट नदी कूल रे विराट बाक्स मिली थाए। राजबाटी रे आमर रहिबार व्यवस्था होता है। सारा दिन थकी जाइथा लाइन कटिगला। जन आलुओ बसी आलोचना चालू थाए ऑफिस रो काम विषय रे। पाखरे गोटे बुढ़ा बरगछ मूले रमेश पास करिबा पाई जाइथाए। हठात गोटे चित्कार सुबिला। कौन हैला एठी केही जणे आत्महत्या करिछि। बेकरी दौड़ी देछि। इतिमध्य लाइट जले उठिला। टॉर्च मारी देखिलु। नाई रमेश, कौन किछि तो हेनी? तमे ठीक अछ तो? हाँ मते दिसिला तो। बुझाबुझी करी जी जार रूम रे सोइबा को चली जाइथा। पुणी आमको सुबिला हेल्प 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 बचाओ। आमे समझते हाजर। कौन है? रमेश कबाट ठक ठक खोल भाई, तू ठीक अच्छु तो? रमेश कबाट खोली रूम रु बाहर को दौड़ी की आसिले। निजर देहटा आमको देखी से बुझेबा को चेष्टा कले। अरे बरगछर चेर मोर पूरा शरीर रे गोड़े तोड़ी हो जाइथिला। देखो ना मो पूरा देह रे सतरे पूरा देह रे नोला पड़ी जाइछि। आमे देखिकी आश्चर्य। हाँ सतरे तो। मीरा कहली रमेश भाई बरगछ मूल क्षमा मागिदेले बोधे ठीक हम। सेठारे पास करिबाटा उचित हेनी। एठी समस्ते जाइकी पूजा करती सेथिपाई एमिति हेइथिबो। एहा कले बोधे ठीक हेइजिबो। समस्ते जाइकी सेया ही करिलु। सकाळ हैला। ता पर दिन आमे रानी महल रे पुणी पर्यवेक्षण काम रे लागि जाइथा। हठात मीरा घुंगुरू रे मड़ा पकई दे कहिला, अरे देख कि सुंदर घुंगरू। निश्चय राजमहल रे केही नचानची करुथिले। रमेश अने हसिकी कहले, रजांकर सभारे नर्तकींकर हेइथाई पारे। सार माने थट्टारे हसिले। एही सबु जिनिस को आमे टेस्ट पाई लैब रे पठेबा। लेखालेखी सबु काम चालू थाए। मीरा घुंगुरूटा को बैग रे चुपचाप नहीं घर को पलि आसिला। राति डिनर परे आमे समस्ते सबुदिन परे अगणा रे बसी कथबार्ता करुथाउ। हठात मीरा रूम रु नाचर शब्द सुबिला। छम छम। किए नाचुछि? किए? समस्ते आमे दौड़िकी ता रूम आड़ को आगे गलु। अंधार डिम लाइट टे चलुछि। धड़ा ड्रेस सते जणे कथक डांसर रो रूप रे कि सुंदर नाचुछि। आहा আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। আমি আশ্চর্য হয়ে গলু তা নাচ দেখি। আমি আশ্চর্য হয়ে আতঙ্কিত ভাবে জনে অন্য জনক অনাঅনি করুছু। ছাতি ধরি যাଉଛି। अंधार ता भितरे एमिति किए नाचुछि? मीरा केउठी? हठात अगणारे थिबा कूओ पाखरु कौन हैला? समस्ते दौड़िलु। टॉर्च मारिकी आमे देखिबाकू चेष्टा करुछु। देखागला जणे के कूओ भितरे भासुछि। उद्धार करबा पई आमे चेष्टा करी बड़ कष्ट रे आमे ताकू उद्धार करिलु। देखुछु ये केही नुहे, ये तो मीरा। हठात आमे देखुछु अगणारे जणे बुढ़ा मौसा हाथ रे गोटे लंठन नहीं मुंडटा नुआईकी बसी रहिछंती। बड़ साहसर सहित तांको आड़को आगे जाई पचारिलु, मौसा आपण किए? मु एठिकार रानी महल रो जगुआड़ी। बहु वर्ष धरी आमर पूर्वपुरुष माने एई रानी महल राजमहल रे काम करी आसुछु जगुआड़ी रो। मौसा कौन आपण आमको टिके बतई पारिबे आमर सांग रूम रु एमिति सब घटना काहींकी घटिला? बतैबा पाई ही मु एठारे आसीछि। मु रानी महल रु शब्द शुणी
ଦୌଡ଼ିକି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମଉସାକୁ ଘେରିକି ବସିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ମୀରାକୁ ବି ବସେଇ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରିକି ବସିଥାଉ। ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ମାରି ତାକୁ ଆମେ ଉଷୁମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ। ମଉସାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାନୀ ମହଲରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ମା ରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପାଇବେ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଣିବେନି ବା ଛୁଇଁବେନି ବା ଲୋଭ କରିବେନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ମା ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ନର୍ତ୍ତକୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକୋପରେ ବୋଧେ ସିଏ ଆଜି ଏଠାରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ସଭା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କରି କୋପରେ ଆଜି କୂଅରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଟା ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରେ? ଏଇ ସାଇନ୍ସ ଯୁଗରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେ ସାଇନ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ବା ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗଣାରେ ରାଜବାଟୀର ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ବାସ କରେ। ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ନାଚିବାର ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇଥିବା ଉର୍ମିଳାକୁ ସିଏ ଜଗେଇ ଦେଇଛି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ଆମର ଲାଇନ୍ଟା ଆସିଯିବାରୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳି ଉଠିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ପୁଣି ମଉସା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ କବାଟ ଖୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଅଗଣାର ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ସେଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ଉର୍ମିଳା ବି ସେଇଠି ନାହିଁ। ଉର୍ମିଳା ବି ତା ଖଟ ଉପରେ ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ନୀରବରେ ଶୋଇଛି। ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଆମର କାର୍ ପାଖକୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠୁ ପଳେଇବୁ ବୋଲି ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ 4 ଜଣ ବସି ଜୋର ଜୋର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆମେ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଛକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟି, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ସ୍ଥିର ବାତାବରଣ। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଗଲା, 4ଟା ଯାକ ଟାୟାର ପଞ୍ଚର ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଚେକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବି ଆଗକୁ ଗଡ଼ୁନଥାଏ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୀରା ଇଆଡ଼େ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେମିତି ବସିଥାଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଆମେ ଡୋର୍ ଖୋଲି ପୁଣି ମୀରାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେ ଲକ୍ଟା ଜମା ବି ଫିଟିଲାନି। ଆମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବୁ ବୋଲି ସାମ୍ନାର ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ସେଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିବା ଭିତରେ ହୁସ୍ କିନା କାର୍ଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୀରାକୁ ବାହାର କରିପାରିଲୁନି, ଆଉ ଧାଉ ଧାଉ ହେଇକି କାର୍ ଭିତରେ ମୀରା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ନିଜ ପ୍ରାଣ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି 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 ବହେ ବାଟ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ବସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଲା ରମେଶ ଉପରେ। ରମେଶ ସେଇ ପଥର ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଚିପା ହେଇ ସେଇଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବାକି ରହିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇବୁ, କେମିତି ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏପଟ ସେପଟ ଅଣେଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦିଶୁନଥାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଦେଖୁଛୁ ଡଙ୍ଗା ଆଦି ଭାସୁଛି, ବିରାଟ ବଡ଼ ନଦୀ। ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି, ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେପଟେ ହେଲେ ବି ମରିବୁ। ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଛୁ। ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ। କିଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ମଛୁଆରା ଭାଇମାନେ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ଗଭୀର ନଦୀ ପାଣି ମଝିରୁ।
आमे विश्वास करिपारुनथाउ कि आमे बंची फेरीचु। आज पर्यंत ये सत घटना जहाकू भी कहीचु से खाली अनेक ही रही जाइछि, निस्तब्ध हो जाइछि। कौन एमिति भी सतरे घटी पारे हुए? आपण मानकर निश्चय मन को छुईथिबो आजिर गपटी। जेते हब आपण माने सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आउ शेयर करंतु। नमस्कार।